मालिक मान भर परस्पर कथबार्ता होती संघ अच्छी मीटिंग होची चर्चा तो सब प्रकार चर्चा होची चर्चाटा को सामने मनोरंजन करियो कि आपण माने देखुना जदि चर्चा होची ताले काली हैप्पी मामूली रो संघ माध्यम रे फाइनल होला सेमति काली स्टेज चलले आ जदि नांडू बाबू चाहते आज साई पाले भी चढ़ताते सुनो परस्पर मतामत थाए किंतु संघ अच्छी आम एकाठी बसुचु सब प्रकार होचु तेणु व्यवसाय माध्यम रे किए टिके चाहूची मु आगु चलछि किए टिके पछे जाउची तेणु संघ भीतर रहला परे आमे गोटे घर भीतर एक सब एक रही परजे तेणु 5 मन 25 प्रकृति संघ संघ बाटे अच्छी कलाकार कलाकार बुकिंग होउछंती यात्रा चलीची एमती संस्था चली एमती संघ भी थी कौ संघ नहीं कलाकार संघ नहीं ना मास्टर संघ नहीं ना मालिक संघ सब संघ अच्छी दुचन खाली गोटे व्यवसाय व्यवसाय समस्ते चाहते आम केमी उठिଯିବୁ चलती एमती चलता कौन अच्छी बद यात्रा में चली सब बद यात्रा जति बद अच्छी जो 150 200 लोक को नहीं समय चलो से बद रही संघ मालिक संघ निष्पत्ति नहीं मझे मझे नुआ पार्टी गोटे होते गोटे भद्रा विहरणी होती गोटे सूर्यवंशी होती तेणु ये तो भड़ा बेपार ये जो मैंने नुआ पार्टी कले से जो रेटा बढ़ी बढ़ी जाऊँगी फायदा हो कलाकार फायदा होची नुआ मालिक पाखे जाऊँगी कमिटी दायी कमिटी भी चाहती पर बुढ़ा ही जातु पर से हिरो दरकार से विलियन आम दरकार तेणु कमिटी पछको अनुसरण करके देखला बेलू बैनर आर्टिस्ट से पैसा चाहते आम उच्चा दर में पैसा नबू तेणु ये तो किना बिका बेपार जहाँ किना हवा कथा ये आउ से कथा आगू ना निलाम कौन सेमती निलाम हो पार बोर्ड या निलाम हम बोर्ड फाटी जाम केमी हम आर अंत घटव मु तो कहबी जो दिन दर्शक मानकर मत परिवर्तन हम से दिन कलाकार मानकर जो मनोपुली जोटा आपण मैंने कहते बुझापी चाहते से कमिज कहीं दर्शक गोटे जिन भाविया दरकार जे भल यात्रा कौटी हो तो आम भल यात्रा जी कौटी आम देखा से कलाकार दर्शक न बाछा दरकार कलाकार दर्शक खोजिकी जाऊँच यात्रा देखापी जो कि व्यावसायिक किसी सफल हो कि असफल हो कमिटी माने पुराणा कलाकार जो न रोच कमिटी से जाऊना से पार्टी बुड़ी जाऊँ मालिक बुड़ी जाऊँ से पार्टी जो कमिटी रोच अत्याधिक लस कर घोड़ा दौड़ चली जो दिन दर्शक बुझीजे ना भल यात्रा जी करें से यात्रा देखा से दिन ये सब कथा लिभिज यही ना समस्ते ठीक अच्छा गोटे कमिटी जब बंद हो 100टा कमिटी सृष्टि हो बंद कहीं कमारे ना यात्रा कमिटी सार यात्रा जो मैंने जो मैंने कमिटी कर 90% कमिटी यात्रा को गोटे एंजॉय करने गोटे संगठन को सांगठिक होगी रखापी यात्रा कर यात्रा कमिटी करके यात्रा लाभ करके पैसा कमेकी परिवार प्रतिपोषण करवा कहीं भी चाहते कहीं से उद्देश्य करूना आप मन रखते गाँ गली यात्रा गोटे गाँव जो 4 दिन यात्रा से गाँटा से 4 दिन काल सहर परिणत होटा बड़ अचिवमेंट बहुत गाँव में लेडीज मैंने स्वाभिमानी अच्छा अन्य गाँव को यात्रा देखा जाती ना से भी प्रयास रोचे आम गाँव यात्रा पकाओ जो बापा माने भाई माने स्वामी माने यात्रा करूँ यात्रा थिला यात्रा अच्छी यात्रा यात्रा कोई बंद कर बाकी रहा आम मालिक माने आम समस्ते एक मालिक आउ कलाकार ये उभय परस्पर परिपूरक कहीं क्या छाड़ी मालिक जी आवश्यकता अच्छी कलाकार से आवश्यक अच्छी सब पर दर्शक बेसी आवश्यकता अच्छी जदि दर्शक जमी भल पाइबा यात्रा को देती से भाया दे था यात्रा सबुदिन थाऊ आउ ये यात्रा को आपण मान भी धन्यवाद आम दू यात्रा मालिक हिसाब से ये गणमाध्यम और सोशल मीडिया ये यात्रा को 30टा जिले में कोण अनुकूल समस्त पाखे यात्रा दैनिक दिन वार्ता पहुंचाऊँ से प्रभु जगन्नाथ महाप्रभु पाखे प्रार्थना सोशल मीडिया आपण मान प्रभु सब बेले सुस्थ रखु ये यात्रा वार्ता को लेकिन घरे घरे कोण अनुकूल समस्त घरे पहुंचतु आपने कहते यात्रा कबार अच्छी 3 जन मालिक केटुचु सकाले सी काली प्रयोजक सी यात्रा बाबद जानी सी कहते
ସିଏ କେତେ ଦିନ ପ୍ରଯୋଜକ ସିଏ ଛୋଟ ପିଲା କହିବୁ ଗୋଟେ କଣ କହିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାତ୍ରା ସଂଘ କେବେ କମ୍ବାର ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ସଂଘ ଯେମିତି ସକ୍ରିୟ ଅଛି ସେମିତି ଅଛି। ଯାତ୍ରା ରହିଛି, ରହିବ, ସବୁବେଳେ ଥିଲା ଆଉ ରହିବ। ଘରେ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ କଳିକଜିଆ ଅଛି। ବିଭ୍ରାଟ ମାଲିକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, କଳାକାର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଛୋଟ ଗାଡି ବଜେଇଦବ ବଡ ଗାଡି କି, ବଡ ଗାଡିର ଦୋଷ ହବ। ତେଣୁ ଯାହା ହବ, ଆମର ଅନନ୍ତ ସାର୍ ମରିଗଲେଣି, ସେଗୁଡା କରି ସବୁ ଦୋଷ ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯିବ। ତେଣୁ ଯାହା ହବ ସବୁ ମାଲିକ ମୁଣ୍ଡରେ ଯିବ। ତେଣୁ ଯାହା କଲେ ବି ସବୁ ଦୋଷ ମାଲିକଙ୍କର। ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି? ଆଜି ସକାଳେ କେମିତି ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲିଗନ୍ତା ଥାନା ବାଲିପଟଣା ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦିଆହେଲା। ମତେ ନାଣ୍ଡୁ ସକାଳେ ଫୋନ କରିଥିଲା, ଦିଆହେଲା ସାହି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପାଇଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସେ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ କଣ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି? ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ହାପି ଅମନିକି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ସେମିତି କହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏତେବେଳେ ପଇସା ଦେବା। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କଳାକାର ଥବ, ତାର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ପଡିବ, ମୁଁ ପଇସା ଦେବିନି? ପଇସା ଦବା ନେବା ଚାଲିଛି। ଇଏ ହଉଛି ବ୍ୟବସାୟ, ଏମିତି ଚାଲିବ। ଭୁଲ କଣ? ଭୁଲ କଣ? ଭୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ପରେ ଦେବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ପରେ ଦେବା ପାଇଁ। ଯାହାର ଅସୁବିଧା ପଡିବ ଗୋଟେ କଳାକାର ପଇସା ନବନି? ଗୋଟେ କାହାର ଗୋଟେ ବାହାଘର ପଡିବ, ପୁଅ ବାହାଘର, କାହାର ଗୋଟେ ବାପାର ସୁଧିଘର ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ କଳାକାର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି 2-3 ଲକ୍ଷ ମାଗିବ, ଆମେ ଦବା ନା ନାହିଁ? ସାହିବ ଦେଇନା ତ କାଳିଆକୁ ଦେଇ 40 ଲକ୍ଷ। ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଭୁଲ କରି କାଳିଆ ବାବୁ 8 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଏ ବର୍ଷ କାମ କରିବା କଥା। ସାହି ଭୁଲ କରିଛି ନା ଆଉ। ସାହି ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି କରିଦେଇକି ଜୁନ 13 ତାରିଖରେ ଯାଉ କରି। ତେଣୁ କାଲି ଯୋଉ ଫେଲ କରିବା ସାହି ବି ଭୁଲ ନା। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବନି କେମିତି? ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବନି। ସାହିତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ହବ କି? ଆକ୍ସନ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ ଦେଖ ତମେ। ସାହି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ହଉଛି କି ନାହିଁ? କମିଟି ଲସ୍ କଲା, ମାଲିକ ଲସ୍ କଲା। ଯାତ୍ରା ସାହି ପାଇଁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ତମେ ଦେଖ। କଣ ହଉଛି? ମାଲିକ ସଂଘ କାହିଁ ନବ? ନିଜେ ମାଲିକ ନବ। ଯେତେବେଳେ ମାଲିକ ନ ପାରିବ ସେତେବେଳେ ସଂଘ ଡାକିବ। କାଳିଆବୁର ପାଡି ଲାଗିଲା, କାଳିଆବୁ କହିଲେ ମତେ ଛାଡି ଦିଅ, ମୁଁ ମୋର ଇଏ କରିବି। ତାପରେ ଦେଖ 10 ତାରିଖ ପରେ କଣ ହଉଛି। ତମେ କେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ କାହିଁକି? ଦେଖ ଏ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୋଉ ହାଇଲାଇଟ୍ ଭଲ କଳାକାର ନୁହଁ। ଭଲ କଳାକାର ବିଶ୍ରାମ କହିଲା ଭଳିଆ ଯୋଉମାନେ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ କଳାକାର। ଖାଲି ଭାଇରାଲ କଳାକାର